mahimo ko mangupra-upras, mangupra, tanan akong negosyo halos giagian, diha napita, construction. Karong construction, when do tuong mga kontraktor ko, damo tawagin ni tuong, mamayor ko, wala. Everything will happen just in time. Kaya magtanong ta karon, di gini mo na ma-harvest uma. It will take time. Maybe in 5, in 10 years, something will happen. Depende sa inyong kanang ang pag-uban. Kaya siguro ko mag-vaccine mo pa na siya, siguro yung mabaksir yun malugan. So titigil na. Kung tanang nga liability, ayaw ito ata. What you think is an investment kay 24 oras, nagihatag si everyday, kung mag-chismis ka 10 oras, mag-tiktok ka 12 oras, sayang. So those number of hours being wasted.